जय माँ सरस्वती। नमस्कार बंधु माने, आपण मानंकु आमर एही चैनल को स्वागत। बंधु माने, आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा संतान मानंकर विद्या क्षेत्र रे आसुथिबा असुविधा को दूर करिबा पई किंबा आसुथिबा समस्या को दूर करिबा पई सरस्वती पूजा दिन कौन सबु महा उपाय करिबा दरकार। सरस्वती पूजा केउ दिन एवं केउ समय पर्यंत रही अछि। बहुत सुंदर विषय वस्तु अटे। आपणकर पिला पाई एवं आपणଙ୍କ पाई एही वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु आपण माने जदि माँ सरस्वती को हृदयरु भक्ति करंती ताहेले एही वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ सरस्वती अवश्य लिखि दियंतु। बंधु माने, प्रथमे आमे जानिबा माता सरस्वतींकर पूजा प्रथमे किए करिथिले। शास्त्र कुहंती विद्यादायिनी माँ सरस्वती को प्रथमे भगवान श्रीकृष्ण पूजा करथिले। माता को पूजा करिबा द्वारा मूर्ख मध्य पांडित्य लाभ करिपारे। माता सरस्वतींकर आविर्भाव को नहीं शास्त्र कुहंती देवी सरस्वती कृष्ण बल्लभा श्री राधांकर मुखरु प्रकट होइथिले। माता सरस्वती श्री राधांकर मुखरु प्रकट होइथिले एवं प्रथमे भगवान श्रीकृष्ण माता सरस्वती को पूजा करिथिले। सरस्वतींकर पूजा समय को वर्णना करने जाई शास्त्र कुहंती माघ मासर शुक्ल पक्षर पंचमी तिथि रे माता बाग्बादिनी बीणा पाणी माँ सरस्वतींकर पूजा अनुष्ठित होइथाए। एही माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे पिला मानंकर मध्य विद्या आरंभ करा जाए, कारण एही दिन अत्यंत शुभ होइथाए। माता बाग्बादिनी बीणा पाणी माता सरस्वतींकर पूजार समय को वर्णना करने जाई शास्त्र कुहंती माघ मास शुक्ल पक्ष पूर्वाह्न समय रे जेउ पंचमी तिथि भोग हुए ताहेले सेही दिन ही बाग्बादिनी बीणा पाणी माँ सरस्वतींकर पूजा करा जाइथाए। अर्थात माघ मास होइथिबो, शुक्ल पक्ष होइथिबो एवं पूर्वाह्न समय रे पंचमी तिथि भोग हेउथिबो, सेही दिन ही माता बाग्बादिनी बीणा पाणी माँ सरस्वतींकर पूजा करा जिबा दरकार। एही तिथि माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए। बंधु माने, एबे आसंतु जानिबा सरस्वती पूजार शुभ मुहूर्त कौन रही। शास्त्र कहिले माघ मास शुक्ल पक्ष पूर्वाह्न समय रे पंचमी तिथि भोग हेउथिले सेही दिन बाग्बादिनी बीणा पाणी माँ सरस्वतींकर पूजा करा जिवो। जदि आमे इंग्राजी कैलेंडर हिसाब रे हिसाब करिबा ताहेले आसंता 14 तारिख बुधवार दिन माँ सरस्वतींकर पूजा उत्सव अनुष्ठित हेबाकु जाउअछि। कारण माघ मास शुक्ल पक्ष से दिन पूर्वाह्न को पंचमी तिथि भोग हेउअछि। 14 तारिख बुधवार दिन सूर्य उदयर समय रहुछि 6:17 ठारू पंचमी तिथि भोग हेउछि। पंचमी तिथि रहिबो दिन 12:10 पर्यंत। 12टा परे आमर मध्याह्न समय। सूर्य उदय ठारू 12टा पर्यंत पूर्वाह्न समय अटे। सूर्य उदय ठारू 12टा पर्यंत पंचमी तिथि भोग हेउथिबारु माता सरस्वतींकर पूजा आसंता 14 तारिख बुधवार दिन ही पालित हेबो। बंधु माने, एही दिन गोटिए चमत्कारी जुग सृष्टि हेउछि। कौन सही जुग? से दिन हेउछि बुधवार। बुधवार रो अधिपति ग्रह हेउछंती बुधदेव एवं बुधंकर अन्य नाम हेउछि ज्ञ। बुध हेउछंती ज्ञान एवं विद्या कारक ग्रह। से दिन विद्यादात्री माता सरस्वतींकर पूजा अनुष्ठित हेबो एवं से दिन रहिछि बुधवार एवं बुधवार रो अधिपति हेउछंती बुध एवं बुध हेउछंती ज्ञानकारक ग्रह। एथि सहित सेही दिन शुभ जुग भोग हेउछि। ज्योतिष शास्त्र रे जेउ 27टी जुग अछंती सेही 27टी जुग मध्यरु शुभ जुग श्रेष्ठ अटे। तेणु से दिन सरस्वती पूजा रहिला, बुधवार रहिला एवं से दिन शुभ जुग भोग हेला। तो एही परी दिव्य चमत्कार विरल दिन सबुबेले आसी नथाए। एणु प्रत्येक माँ मानंकु मु निवेदन करिबी, आपण माने एही दिन को केबे भी हाथ छड़ा करंतु नाही। आपण निजर पिला पाई एही दिन किछि ना किछि उपाय अवश्य करंतु। पिलार भविष्यत उज्जवल हेबा सहित पिलार पाठ पढ़ारे आसुथिबा बाधा विघ्न मध्य दूर होई पारिबो। तो आपण समस्तंकु मु निवेदन करिबी, एही सरस्वती पूजा दिन मु जेउ उपाय कहूअछि
ତା ଭିତରୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରାନ୍ତୁ। କୂଳ ପୁରୋହିତ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ବସିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖଟୁଳି ଏବଂ ପିଢ଼ାପଟା ଉପରେ ରଖି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, କୌଣସି ବି ପୁରାଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେହିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତି ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ। ତେଣୁ 2 ନମ୍ବର କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଦିନ ପିଲାର ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରାନ୍ତୁ। ଅତି ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କହୁଛେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥାଆନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ତାଙ୍କର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ବା ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଦେବୀ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି, ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟ ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ଅଭିର ଲାଗି କରାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଅଭିର ଲାଗି କରାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉପକରଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ପେନ୍, ପେନସିଲ୍, ବହି, ଖାତା, ସ୍ଲେଟ୍ ହେଉ, ଚକ୍ ହେଉ, ଯାହା ସବୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ରହିଛି, ଆପଣ କିଛି ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ପିଲା ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର 2ଟି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦାନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପିଲାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପିଲା ମନରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟକୁ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ।